गाइस वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे आसतले. सो आता आम्ही दोघांनी रेडी जाऊन ना महादेवागे एक फ्रेंड आल्या हाऊस वॉर्मिंग सेरेमनी वयता. ओके तेच खातीर हिंगसाकून आम्ही ना बाळ्ळे मेळयतले. ओके थिंगसाकून म्हाज्याके आनी एक फ्रेंड मेळटलो आमी सो ते नंतर सगळे आमी वांगडा मेळून वयतले. आतां थिंग वचपाक 2 वर जाय. आमी दोघे आतां रेडी जाला. थिंग पावता म्हाका दिसता आमी दोघे जाम जाता अशें म्हण. पळया कशें जाता तें. सो तुमकां बी घेवन वयता. सपोज थिंग मेळ्ळें जाल्यार हांव करतलें व्लॉग, ना जाल्यार पळय दुसरे कडेन वयता न्हू व्लॉग करपाक मातशें अशें दिसता, वेगळें अशें दिसता. पळया करपाक मेळटा जाल्यार दाखयता तुमकां, ना जाल्यार तुमकां फोटोसान पळोवपाक मेळटलें. ओके सो या आतां टायम जालो ऑलरेडी न्हू. तेणी सांगलें 12 पाव म्हण. ओके आनी आमी 12 घरांतल्यान भायर सरता. चल या तर मागीर मेळटा तुमकां. हाऊस वॉर्मिंग सेरेमनीसान येयले नंतर आमी ना मारगांव गेली त्या महादेवागे शॉपिंग करपाक जाय म्हणून. सो महादेव ना हिंगसान ब्रँड लूक शॉपा वयल्यान टी शर्ट घेता. आमी हिंगा येयलेली पूण तेंगे मग शॉप ओपन ना. शॉप बेश्टी ओपन जावन खंय तरी गेला आसता तेगे ओनर. टायम ना 6:30 जाली आनी आमी घरा कडेन वचपाक जाय बेगीन. कित्याक आमी महादेवागे फ्रेंडागे बायक जी आसा न्हू ती घेवन येयला. पूण पळय अजून पावला शॉपाचो ओनर. आतां आमी ना आनी 5 मिनट वेट करतले. सपोज येयलें जाल्यार शॉपिंग करतलें वयतलीं, ना जाल्यार पळय म्हादेवा टी शर्ट आयज घेवपाक पावपा ना, परत येवपा पडटा आमकां. 4 hours later. सो गाइस अभी बज रहे 9 और हम लोग पहुंच गए थे घर पे 8:45. तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मुझे क्या क्या मिला है. देखो ये सारा कुछ हम लेके आए हैं. ये इतने सारे गिफ्ट्स हैं, मतलब हम लोग गए थे वहाँ से. ये सारी महादेव की शॉपिंग है. सो या गिफ्ट ना किती आसता तुमकां दाखयता. ओके पे एक साडी ग्रीन कलर कशी पॅटर्न आहा तेका, आनीक हे एक साखरे पाकीट आनीक नाल. हे ना आमकां हाऊस वॉर्मिंग सेरेमनी दिलेले. आनी एक टॉवेल बी पळय. सो हे ना आमी म्हादेवागे फ्रेंडागेर गेल्ले. सो तिगे मिसिसान आमकां दोगांक फर्स्ट टाइम गेले म्हण दिलेली साडी. गिफ्ट ना आज घेवन येला. आपको जल्दी पता चलेगा कि महादेव के लिए हम लोगों ने क्यों शॉपिंग की थी. अभी महादेव आके ना कुछ तो खा रहा है और वो क्या खा रहा है वो आपको महादेव खुद बताएगा. कित खातो गो? घरे घरे पळय तो खाता उकडले घरे आनी म्हाका दोरा पयलीं सांगता तुजी गोंयकारां ताका सगळ्यांक खबर आहा. उकडले घरे आनी चाव सुपर्ब कॉम्बिनेशन. सो आतां ना चाव करता आनीक मागीर घर खाता. म्हाज्या कडेन चाव केल्या, खुटेली केल्या. ओके आनी खुटे चाये बरोबरच घरे बरें लागता. सो आनी ही चाव आनी एक घरे. हांव ना गरम उदक पितलें, चाव म्हादेवा पिवपा लाया. पळय म्हादेव च्या पिता. च्या बरें जालना न्हू गो? साखर कमी जाल्ले गो. साखर कमी गो. हे पळय साखर पिशी भोवन हाड तुका. घा खा. तेका ना कितली साखर घाल्यार पावना. कितली साखर खाता तेका सांगता साखर खावप ना म्हण, तरी साखर खाता तो. उदक करतना तेजे खातीर ना साखर हाडलेली इल्लीशी. पळय आतां कशें आतां पिवन दाखय पळया. पयलें कितली साखर घाल्यार पावन तेका. आनी ना आयज जेन्ना आमी वयता पळय हिंगसाकून तेन्ना वयता आसतना म्हाजे बरोबर कितें जालें जें ना लायफांतल्यान फर्स्ट टायम बी म्हाजे बरोबर जालें आसतलें. तें बी इतली शॉर्ट डिस्टन्सा भितर कळ्ळें. इतले 2 वरांची डिस्टन्स आहलो तो, तरी सुद्दां तें म्हाजे बरोबर जालें कितें तें. सो तें हांव सांगपाना. म्हादेव तुमकां सांगतलो कितें जालें तें. आतां म्हादेव सांगता तुमकां एक्झॅक्टली कितें जालें तें म्हाजे बरोबर आयज. कितें जालें खबर आसा? आज हांव मंदिरा मागे फ्रेंड आनी तेगे बायल आमी इतले जाण मालपण हांगा 70 मागे फ्रेंडा
घरप्रवेश आसलेलो आनी आमी त्या घरप्रवेशा कारींक गेल्ले आनी कितें जालें खबर आहा सारकें मदींच केपें क्रॉस जातकीर सावड्डे आसतलें न्ही गो सावड्डे क्रॉस करतकीर न्ही कारीक AC ऑन केल्ली आनी मंदिरा आहा पळय AC आहा पळय ती अजिबात संवय ना तेका. म्हाका डावट आसलो हेका कितें तरी जावपाचें आसा म्हणून आनी मागीर थोड्या टायमान म्हाका म्हणपा लागलें जायना म्हणपाक लागलें कितें तरी जाता म्हणपा लागलें. उलटी जातालें काम वॉमिटींग जालें तेका मागीर आमी भायर कारीतले देंवले आनी तेणी मागीर तें भायर गेली. आनी म्हाका अशें दिसपा लागलें कितें दुसरो एक भंय आसलेलो की हांगांतल्यान परती बॅक बी येवपा पडटलें काय म्हणून, कित्याक वॉमिटींग एक फावट जावपा लागली न्ही कंटिन्यूअस जाता. कित्याक हांवें स्वता तो एक्सपिरियन्स घेतला जेन्ना हांव 2017 न्ही गो 17 केन्ना 2018-19 आमी शिमला मागीर मनाली आनी धर्मशाळा गेल्लो पळय. फुल्ल आमी शिमला मनाली आनी धर्मशाळा फुल्ल वॉमिटींग केल्ली पूण मंदिराक कांयच वॉमिटींग कांय जालें ना. पूण म्हाका तेन्ना पळय जाली पूण हांव सरप्रायज जालो गोंयांत आनी स्मॉल डिस्टन्स आसा पळय हांगांतल्यान व्हडलें कांय ना तें आमचे खातीर एक्चुली इतलें शिमला मनाली धर्मशाळा इतलें पयस वचून सुद्दां तें कांयच वॉमिटींग बी कांयच जालें ना. पूण हांगा इतले लागीं आसले प्लेसीर आसा पळय तेका वॉमिटींग जाली. हांव सामको सरप्रायज. म्हाका कशें दिसलें सारकें म्हाका जालें जाल्यार एक ओके आसलेलें पूण तेका जालें तें सारकी. पूण चड त्रास केलो ना तेणी ना आमकां बरे भशेन उमेदीन व्हरून हाडलो. पूण जी ती वॉमिटींग जाल्ली पळय फक्त एकच पावट जालें तेका. सपोज कंटिन्यू वॉमिटींग सपोज जाल्ली न्ही जाल्यार कितें म्हाका दिसता थंय वचपाक म्हाका फ्रेंडागेर आपोवप म्हाका कशेंच दिसतालें. पूण तशें तेणी कांयच त्रास जावपा दिलो ना आमकां. फ्री वचून येयले आनी आमकां तेका मेळटकीर म्हाका बरें खूब फील दिसलें कित्याक फ्रेंडाक एक सांगप आनी तेगे रिक्वेस्ट आयकप आनी वचून तेगे घरा कडेन येवप हो एक व्हडलो रिस्पेक्ट. म्हाका खूब बरें दिसलें सारकें कित्याक तो म्हागे फ्रेंड आसा पळय न्ही नवोदयाचो फ्रेंड तो फ्रॉम 6th to 12th म्हणल्यार आमी बरोबर आहा पळय वांगडा शिकले. सो ती एक उमेद आज आमकां घेवपा मेळ्ळी. पयलींची उमेद आसा पळय ती आज आमकां एकामेकाक शेअर करपाक मेळ्ळें. आमगेले थॉट्स कितें आसलेले पळय ते शेअर करपाक मेळ्ळें. तेका लागून हांव खूब हॅप्पी जालो आज. हांव बी ना शॉक जालें की इतली स्मॉल डिस्टन्सार म्हाका कशें वॉमिटींग जालें काय म्हण अशें म्हाका जावपा न्हू सारकें जावपा लागलें सारकें. मागीर वॉमिटींग केलें नंतर म्हाका बरें दिसलें. मागीर आमी वचून सुशेगाद जेवन बी येयलीं. ओके सो हें आयज म्हाजे खातीर घडलें आनी हें म्हाजे खातीर सरप्रायज बी आसलेलें. सो हे आसलो आयचो व्लॉग. आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो. सो आमी तुमकां फाल्यां मेळटा. तेज पासून बाय. अजून सपोज कोणी चॅनल सबस्क्रायब केलें ना प्लीज सबस्क्रायब करात.